ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মোদি 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 মোদি। কৃষ্ণনগর শহর যেখানে এই সভাটি হচ্ছে মৃৎ শিল্পের জন্য বিখ্যাত, তাই এখানকারই ঘূর্ণি অঞ্চলে তৈরি একটি মাটির দুর্গা প্রতিমা প্রতিকৃতি দশভুজা অসুর দলিনী মা দুর্গার প্রতিমূর্তি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন আমাদের উত্তর নদিয়া সাংগঠনিক জেলার শ্রদ্ধেয় কনভেনার শ্রী অর্জুন সরকার মহাশয়। প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের মা দুর্গার প্রতিকৃতি গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। মা দুর্গা আমাদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মিষ্টি সরপুরিয়া এবং সরভাজা মিষ্টিমুখ করানো তো আমাদের রীতি, তাই প্রধানমন্ত্রীকে মিষ্টি উপহার দেবেন আমাদের শ্রী অর্জুন সরকার মহাশয় উত্তর নদিয়া মাননীয় কনভেনার। এবার প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যিনি বক্তব্য রাখবেন আমাদের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মাননীয় মুকুল রায় মহাশয়। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है। Let me convey my regards and gratitude for your gracious presence. Your valuable speech will undoubtedly play a vital role to motivate us at this crucial junction. আমি প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, কারণ অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আজ উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মধ্যে আমজনতার কাছে তার মনের কথা বলতে। আজ এক যুগ সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারকে পরাজিত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পথ ধরে এক নতুন বাংলা গড়ার লড়াইতে নেমেছে। এই লড়াইতে নেতৃত্ব দেখাতে, পথ দেখাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন মোদিজি। বারবার ছুটে আসছেন বাংলার তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে, নিজের মুখে বলছেন বাংলার ভালোবাসার কাজ আজ নিমজ্জিত তিনি। এই ভালোবাসার প্রতিদান তো দিতেই হবে আমাদের। কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রার্থী হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আমি আন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। এই ঐতিহ্যের আধার এই কৃষ্ণনগর শহর, এখানকার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত এই ঐতিহাসিক স্থানের পবিত্র মাটি যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য শিল্পকলার অনন্য সাধনার প্রতিভার স্পর্শে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বারা গুণাকার ভারতচন্দ্র, নারায়ণ সান্যালের মতো ব্যক্তিত্বের দৌলতে গর্বিত এই শহর জীবনের বেশ কিছুটা সময় এখানে কেটেছে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামে। এখানকার জগদ্ধাত্রী পুজো দেশের এক বিস্ময়, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প নিঃসন্দেহে বিশ্বের বিস্ময়। তো দুঃখের কথা, শাসক দলের রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, অপশাসনের পরিণতি একের পর এক বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার দরজা। তাই জনপ্রতিনিধিদের স্বীকৃতি অর্জন করে এখানকার মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার মনোনয়নই আমার বিশেষ লক্ষ্য। মূলত গৃহশিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের পথ ধরে স্থানীয় অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করা আমার অগ্রাধিকার। আমার স্থির বিশ্বাস এর সব কিছুর মধ্যে দিয়েই সম্ভব কর্মসংস্থানের পথকে আরও প্রসারিত করা ও মসৃণ করে তোলা। একটা কথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়ে 2011-তে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল,
গত ২ বছরে তা এক মস্ত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কোথায় পরিবর্তন? এ তো শুধু লোক ঠেকানো, লাগাম ছাড়া দুর্নীতির স্বজন পোষণ, তোলাবাজি, কাটমানি, শুধুমাত্র অধঃপতনের অন্ধকার। একে একে এক গরু পাচার, কয়লা পাচার, অনুপ্রবেশের অবাধ ছাড়পত্র, আমফানের ত্রাণ নিয়েও অমানবিক আচরণ, অনিয়ম, দুর্নীতি শাসক দলের মদতে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অমানবিক কৌশল। বাংলার মানুষ একদিন বিশ্বাস করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সেই বিশ্বাসকে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছেন তিনি নিজেই। পদচিহ্নের ছাপ দিয়ে এবার তাকে শাস্তি দিন আপনারা। নিজের চোখে দেখুন মোদিজির বিরোধিতা করতে গিয়ে কীভাবে রাজ্যবাসীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। করোনার ফের চক্রগানি রুখতে বৃহস্পতিবার রাতে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং করলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে গড় হাজির মমতা, পাঠালে অন্য প্রতিনিধিকে। কেন? আপনারা দেখেছেন গত বছরও রাজ্যের কেন্দ্রীয় মানুষের সঙ্গে কি অভব্য আচরণ করেছেন রাজ্যের এই মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের জীবনের থেকেও কিন্তু দম্ভ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন রেগে যান আপনি বারবার? কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর টাকা যাচ্ছে কোথায়? বাংলার নিজের মেয়েরা চাই বলে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু বাংলার মহিলাদের ওপর নির্যাতনের রেকর্ড করে ফেলেছেন। ঠেলে বিজেপি করে এই অপরাধের নিমতায় পিটিয়ে মারা হলো ৩৫ বছরের বৃদ্ধাকে। আজকে গোঘাটে পিটিয়ে মারা হলো মাকে। ভোটের দিন প্রকাশ্যে চড় মারা হলো দক্ষিণ উলুবেড়িয়ার সেলিব্রিটি পদপ্রার্থী পাপিয়া অধিকারী। লজ্জা করে না আপনাদের? এ কর্ণাটক দেখলেন নন্দীগ্রাম, স্বাদ হলো নন্দীগ্রামের প্রার্থী। বুঝতে পারলেন লড়াইটা মোটেই সহজ নয়। অমনি পায়ে চোট লাগার দোষটা চাপিয়ে দিলেন শুভেন্দুর উপর, শুধু সহানুভূতি আদায়ের জন্যে। ভোটে বয়াল বুথে গিয়ে কী কাণ্ডটা করলেন না। বিজেপির ভোট আটকাতে গিয়ে নিজে আটকে বললেন টানা 2 ঘন্টা। বিশেষ বাহিনীকে ছুটে আসতে হলো একজন মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্ধার করতে। ভাবা যায় এইরকম ঘটনা সাম্প্রতিককালে অতীত। ভাবা যায় এরকম ঘটনার কথা সাম্প্রদায়িক অতীতেও আর একবার শোনা গেছে কি? নিজের পায়ের তলা থেকে মাটি যত সরে যাচ্ছে, আচরণ কথাবার্তায় তত অসংলগ্নতা বাড়ছে। মেরুকরণ করতে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী পরিবেশ তৈরি করছেন। সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগি রুখতে প্ররোচনা দিচ্ছেন। বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করে বাংলার মানুষকে বাংলার নির্বাচন কমিশন কিছুই করতে পারবে না। এ কেমন কথা? অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কমিশনের নির্দেশ রাজ্যে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লোক খেপাচ্ছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন, ইভিএম, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বারবার আক্রমণ করার অর্থই ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আতঙ্ক তারা করে বেড়াচ্ছে থেকে একটা আসল তার নিশ্চিত বিপর্যয়। এখনও পর্যন্ত 3 দফার নির্বাচনে যে হারে ভোট পড়েছে, গড়ে 80% বেশি, তাতে স্পষ্ট আসল পরিবর্তনের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে বাংলা। মানুষের উদ্দীপনায় বলে দিচ্ছে খেলা শেষ। আমরা কথা দিচ্ছি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ দ্রুত রূপায়ণ করা হবে। কিষাণ সম্মান প্রতিনিধির টাকা বকেয়া সহ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া হবে কৃষকদের। এই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই চালু হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। এখন চাই শুধু আপনাদের শুভেচ্ছা। ভয় পাবেন না, পা দেবেন না বিভ্রান্তির পাদে। মনে রাখবেন দিন বদলের প্রতীক্ষায় অবসান এবার হবেই। ভোট দিন আনন্দ করে। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। এখন বিশ্ব বরেণ্য নেতা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সবার প্রাণের নেতা মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিকে অনুরোধ করব, তিনি নিজের মুখে আমাদের তার বক্তব্য শোনান। আমরা অধীর আগ্রহে তার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय गौरांग महाप्रभु, जय निताय। महाप्रभुर এই ভূমিকে জানাই প্রণাম। হরে কৃষ্ণ हरे कृष्णा। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, नवद्वीप की ये पावन धरा एक प्रकार से भक्ति की धारा की साक्षात गवा रही है। एक और जहां चैतन्य महाप्रभु ने यहां कृष्ण भक्ति की धारा बहाई, तो दूसरी ओर महाकवि कृतिवास ओझा ने कृतिवास रामायण के रूप में प्रभु राम के जीवन दर्शन से बांग्ला जानने समझने वालों को समृद्ध किया। यहां के कण कण में हमारी आस्था, हमारे आध्यात्म, हमारे दर्शन की गाथाएं हैं। भाई और बहनों, बीजेपी देश का एकमात्र दल है जिसे वैचारिक ऊर्जा पश्चिम बंगाल की मिट्टी से मिलती रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आशीर्वाद से बीजेपी अस्तित्व में आई है। आज ये बीजेपी का सौभाग्य है कि बंगाल की इस मिट्टी की सेवा करने का अवसर बंगाल के लोग हमें देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जगह छोटी पड़ गई है और मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, बाहर भी बहुत बड़ी कतार लगी हुई है और मुझे चिंता है ये नौजवान कहीं नीचे गिर न जाए, वरना दीदी मेरे पर ही केस कर दे। चुपचाप ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী এই মাত্র আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নদিয়া জেলার কোটি কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমরা তাকে স্বাগত করছি। বরণ করে নেওয়া বাংলার একটি নিজস্ব রীতি, তাই প্রধানমন্ত্রীকেও আমরা বরণ করে নেব। প্রধানমন্ত্রীকে শাল দিয়ে নদিয়া জেলার কোটি কোটি মানুষের পক্ষ থেকে বরণ করে নেবেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এবং কৃষ্ণনগর উত্তরের দলীয় প্রার্থী শ্রদ্ধেয় মুকুল রায় মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी।
কৃষ্ণনগর শহর যেখানে এই সভাটি হচ্ছে মৃৎ শিল্পের জন্য বিখ্যাত, তাই এখানকারই ঘূর্ণি অঞ্চলে তৈরি একটি মাটির দুর্গা প্রতিমা প্রতিকৃতি দশভুজা অসুর দলিনী মা দুর্গার প্রতিমূর্তি প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন আমাদের উত্তর নদিয়া সাংগঠনিক জেলার শ্রদ্ধেয় কনভেনার শ্রী অর্জুন সরকার মহাশয়। প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের মা দুর্গার প্রতিকৃতি গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। মা দুর্গা আমাদের আশীর্বাদ দিচ্ছেন। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মিষ্টি সরপুরিয়া এবং সরভাজা মিষ্টিমুখ করানো তো আমাদের রীতি, তাই প্রধানমন্ত্রীকে মিষ্টি উপহার দেবেন আমাদের শ্রী অর্জুন সরকার মহাশয় উত্তর নদিয়া মাননীয় কনভেনার। এবার প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যিনি বক্তব্য রাখবেন আমাদের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মাননীয় মুকুল রায় মহাশয়। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है। लेट मी कन्वे माई रिगार्ड्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर योर ग्रेसियस प्रेजेंस। योर वैल्यूएबल स्पीच will undoubtedly play a vital role to motivate us at this crucial juncture. আমি প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, কারণ অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আজ উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মধ্যে আমজনতার কাছে তার মনের কথা বলতে। আজ এক যুগ সন্ধিক্ষণের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলা দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারকে পরাজিত করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পথ ধরে এক নতুন বাংলা গড়ার লড়াইতে নেমেছে। এই লড়াইতে নেতৃত্ব দেখাতে পথ দেখাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন মোদীজি। বারবার ছুটে আসছেন বাংলার তৃণমূল স্তরের মানুষের কাছে, নিজের মুখে বলছেন বাংলার ভালোবাসার কাজ আজ নিমজ্জিত তিনি। এই ভালোবাসার প্রতিদান তো দিতেই হবে আমাদের। কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট প্রার্থী হতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করছি। আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে আমি আন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। এই ঐতিহ্যের আধার এই কৃষ্ণনগর শহর, এখানকার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত এই ঐতিহাসিক স্থানের পবিত্র মাটি যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য শিল্পকলার অনন্য সাধনার প্রতিভার স্পর্শে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বারা গুণাকার ভারতচন্দ্র, নারায়ণ সান্যালের মতো ব্যক্তিত্বের দৌলতে গর্বিত এই শহর জীবনের বেশ কিছুটা সময় এখানে কেটেছে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামে। এখানকার জগদ্ধাত্রী পুজো দেশের এক বিস্ময়। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প নিঃসন্দেহে বিশ্বের বিস্ময়। তো দুঃখের কথা, শাসক দলের রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, অপশাসনের পরিণতি একের পর এক বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার দরজা। তাই জনপ্রতিনিধিদের স্বীকৃতি অর্জন করে এখানকার মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার মনোনয়নই আমার বিশেষ লক্ষ্য। মূলত গৃহশিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের পথ ধরে স্থানীয় অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করা আমার অগ্রাধিকার। আমার স্থির বিশ্বাস এর সব কিছুর মধ্যে দিয়েই সম্ভব কর্মসংস্থানের পথকে আরও প্রসারিত করা ও মসৃণ করে তোলা। একটা কথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, যে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়ে 2011-তে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল, গত 2 বছরে তা এক মস্ত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কোথায় পরিবর্তন? এ তো শুধু লোক ঠেকানো, লাগাম ছাড়া দুর্নীতির স্বজন পোষণ, তোলাবাজি, কাটমানি, শুধুমাত্র অধঃপতনের অন্ধকার। একে একে এক গরু পাচার, কয়লা পাচার,
অনুপ্রবেশের অবাধ ছাড়পত্র, আমফানের ত্রাণ নিয়েও অমানবিক আচরণ, অনিয়ম, দুর্নীতি শাসক দলের মদতে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অমানবিক কৌশল। বাংলার মানুষ একদিন বিশ্বাস করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সেই বিশ্বাসকে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছেন তিনি নিজেই। পদচিহ্নের ছাপ দিয়ে এবার তাকে শাস্তি দিন আপনারা। নিজের চোখে দেখুন মোদিজির বিরোধিতা করতে গিয়ে কীভাবে রাজ্যবাসীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। করোনার ফের চক্রগানি রুখতে বৃহস্পতিবার রাতে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং করলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে গড়হাজির মমতা, পাঠালে অন্য প্রতিনিধিকে। কেন? আপনারা দেখেছেন গত বছরও রাজ্যের কেন্দ্রীয় মানুষের সঙ্গে কি অভব্য আচরণ করেছেন রাজ্যের এই মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের জীবনের থেকেও কিন্তু দম্ভ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন রেগে যান আপনি বারবার? কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর টাকা যাচ্ছে কোথায়? বাংলার নিজের মেয়েরা চাই বলে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু বাংলার মহিলাদের ওপর নির্যাতনের রেকর্ড করে ফেলেছেন। ঠেলে বিজেপি করে এই অপরাধের নিমতায় পিটিয়ে মারা হলো 35 বছরের বৃদ্ধাকে। আজকে গোঘাটে পিটিয়ে মারা হলো মাকে। ভোটের দিন প্রকাশ্যে চড় মারা হলো দক্ষিণ উলবেড়িয়ার সেলিব্রিটি পদপ্রার্থী পাপিয়া অধিকারী। লজ্জা করে না আপনাদের? এ কর্ণাটক দেখলেন নন্দীগ্রাম, স্বাদ হলো নন্দীগ্রামের প্রার্থী ভাই। বুঝতে পারলেন লড়াইটা মোটেই সহজ নয়। অমনি পায়ে চোট লাগার দোষটা চাপিয়ে দিলেন শুভেন্দুর উপর, শুধু সহানুভূতি আদায়ের জন্যে। ভোটে বয়াল বুথে গিয়ে কী কাণ্ডটা করলেন না। বিজেপির ভোট আটকাতে গিয়ে নিজে আটকে বললেন টানা 2 ঘন্টা। বিশেষ বাহিনীকে ছুটে আসতে হলো একজন মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্ধার করতে। ভাবা যায় এইরকম ঘটনা সাম্প্রতিককালে অতীত। ভাবা যায় এরকম ঘটনার কথা সাম্প্রদায়িক অতীতেও আর একবার শোনা গেছে কি? নিজের পায়ের তলা থেকে মাটি যত সরে যাচ্ছে, আচরণ কথাবার্তায় তত অসংলগ্নতা বাড়ছে। মেরুকরণ করতে গিয়ে আত্মবিশ্বাসী পরিবেশ তৈরি করছেন। সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগি রুখতে প্ররোচনা দিচ্ছেন। বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করে বাংলার মানুষকে বাংলার নির্বাচন কমিশন কিছুই করতে পারবে না। এ কেমন কথা? অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে কমিশনের নির্দেশ রাজ্যে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অথচ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লোক খেপাচ্ছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন, ইভিএম, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বারবার আক্রমণ করার অর্থই ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আতঙ্ক তারা করে বেড়াচ্ছে থেকে একটা আসল তার নিশ্চিত বিপর্যয়। এখনও পর্যন্ত 3 দফার নির্বাচনে যে হারে ভোট পড়েছে গড়ে 80% বেশি, তাতে স্পষ্ট আসল পরিবর্তনের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে বাংলা। মানুষের উদ্দীপনায় বলে দিচ্ছে খেলা শেষ। আমরা কথা দিচ্ছি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ দ্রুত রূপায়ণ করা হবে। কিষাণ সম্মান প্রতিনিধির টাকা বকেয়া সহ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া হবে কৃষকদের। এই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতেই চালু হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। এখন চাই শুধু আপনাদের শুভেচ্ছা। ভয় পাবেন না, পা দেবেন না বিভ্রান্তির পাশে। মনে রাখবেন দিন বদলের প্রতীক্ষায় অবসান এবার হবেই। ভোট দিন আনন্দ করে। ধন্যবাদ। ভারত মাতা কি জয়। এখন বিশ্ব বরেণ্য নেতা, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সবার প্রাণের নেতা মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিকে অনুরোধ করব, তিনি নিজের মুখে আমাদের তার বক্তব্য শোনান। আমরা অধীর আগ্রহে তার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
जय गौरांग महाप्रभु, जय निताय महाप्रभुर এই ভূমিকে জানাই প্রণাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, नवद्वीप की ये पावन धरा एक प्रकार से भक्ति की धारा की साक्षात गवा रही है। एक और जहां चैतन्य महाप्रभु ने यहां कृष्ण भक्ति की धारा बहाई, तो दूसरी ओर महाकवि कृतिवास ओझा ने कृतिवास रामायण के रूप में प्रभु राम के जीवन दर्शन से बांग्ला जानने समझने वालों को समृद्ध किया। यहां के कण कण में हमारी आस्था, हमारे आध्यात्म, हमारे दर्शन की गाथाएं हैं। भाई और बहनों, बीजेपी देश का एकमात्र दल है जिसे वैचारिक ऊर्जा पश्चिम बंगाल की मिट्टी से मिलती रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आशीर्वाद से बीजेपी अस्तित्व में आई है। आज ये बीजेपी का सौभाग्य है कि बंगाल की इस मिट्टी की सेवा करने का अवसर बंगाल के लोग हमें देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जगह छोटी पड़ गई है और मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, बाहर भी बहुत बड़ी कतार लगी हुई है और मुझे चिंता है ये नौजवान कहीं नीचे गिर न जाए, वरना दीदी मेरे पर ही केस कर देगी। वहां भी ऊपर कहीं गिर तो नहीं जाओगे ना भैया? न आपको गिरना है, न बंगाल न आपको गिरना है, न बंगाल को गिरने देना है। आपका ये उत्साह, ये उमंग, ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी अमानत है भाइयों। मैं आपको जितना नमन करूं उतना कम है। इतनी बड़ी तादाद में और विशेष करके माताएं बहनें और माताओं बहनों का जुस्सा भी गजब है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, अब जगह है ही नहीं, कहां जाओगे? आप वहीं रुकिए साथियों। अगर आप मुझे देख नहीं पाते हैं तो जब मैं शपथ समारोह में आऊंगा उस दिन देख लेना।
दशकों के लंबे इंतजार के बाद 2 मई से बंगाल में आशोल परिवर्तन का महायज्ञ शुरू हुआ है। ये महायज्ञ तुष्टीकरण करने वाले, तोलाबाजी करने वालों, बंगाल की महान जनता का तिरस्कार करने वालों को सबक सिखाएगा। अब बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास का डबल इंजन लगने वाला है। यानी केंद्र में भी बीजेपी सरकार, बंगाल में भी बीजेपी सरकार, बरसों के रक्तपात, भय, अत्याचार, गुंडागर्दी से बाहर निकलकर अब बंगाल शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ेगा। सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करेगा। ये पवित्र धरा अब माफिया से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब गौ तस्करी से मुक्त होगी। ये पवित्र धरा अब घुसपैठ से मुक्त होगी। हरिचंद ठाकुर जी के प्रति आस्था रखने वालों का सम्मान, उनकी हर भावना का सम्मान बीजेपी के बंगाल में होगा। अब अभाव पीछे छूटेगा। अब आकांक्षी बंगाल का उदय होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल को नया राजनीतिक वातावरण देगी। साथियों, देखिए, अब जहां है वहीं खड़े रहो, आगे आने की कोशिश मत करो, वहीं खड़े रहो दोस्तों। नौजवानों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप वहीं रहिए, कोशिश मत कीजिए दोस्तों। सरकार के फैसले सरकार तय करेगी, तोलाबाज तय नहीं करेंगे। प्रशासन के फैसले प्रशासन लेगा, तोलाबाज नहीं लेगा। पुलिस के फैसले पुलिस करेगी, तोलाबाज नहीं करेंगे। इस बार बरसात की आंधी टीएमसी सरकार और उसके गुंडों को भी उड़ाकर ले जाएगी। भाई और बहनों, मैं इतने दिनों से पश्चिम बंगाल के कोने कोने में संवाद कर रहा हूं। हर रोज आशोल परिवर्तन की लहर बीजेपी की बड़ी, बहुत बड़ी विजय का विश्वास रोजमर्रा अधिक प्रचंड होता जा रहा है। ये प्रचंड विश्वास मैं बहनों की आंखों में देख रहा हूं, युवाओं के जोश में देख रहा हूं, बंगाल के हर वर्ग, हर संप्रदाय के इरादों में देख रहा हूं। यही कारण है कि दीदी की नींद उड़ी हुई है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है।
जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता, लेकिन दीदी को ये बात समझ ही नहीं आती है। आज दीदी चुनाव आयोग को गाली दे रही है, आज दीदी केंद्रीय वाहिनी को गाली दे रही है, आज दीदी ईवीएम को गाली दे रही है। हालत तो ये है कि दीदी आज अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को भी गाली देने लगी है। दीदी के साथी शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली दे रहे हैं। दीदी इतनी हताश हो चुकी है कि वो बंगाल के मतदाताओं को, आप सभी को बदनाम कर रही है। साथियों, चुनाव में हार निश्चित देख दीदी अब अपने पुराने खेल पर उतर आई है। बंगाल में दीदी और टीएमसी द्वारा हिंसा की कोशिश की जा रही है। दीदी, ओ दीदी, दीदी संवेदनशीलता की उम्मीद बंगाल अब आपसे छोड़ चुका है। लोकतंत्र के उत्सव में भी दीदी आप माताओं बहनों के आंसू, माताओं बहनों के आंसू गिरने की वजह बन रही है। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। समस्या छप्पा वोट, ये छप्पा वोट रुकने पर आपकी बौखलाहट अब सामने आई है। समस्या आपकी भड़काऊ बयानबाजी की है। लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, याद रखिए, आदरणीय दीदी याद रखिए, ये 2021 का बंगाल है। अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। आप बंगाल के लोगों को डराने की, उनमें भय फैलाने की जितनी कोशिश कर रही हैं, उतने ही ज्यादा लोग आपको हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं। आज बंगाल का नौजवान आपको हरा रहा है। आज बंगाल की महिलाएं आपको हरा रही हैं। आज बंगाल का गरीब, बंगाल का मध्यम वर्ग आपको हरा रहा है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप इस बात को समझिए। ये दृश्य देखिए, दृश्य
बंगाल का चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव तो बंगाल की जनता लड़ रही है, जनता। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता बीजेपी से भी 10 कदम आगे बढ़कर आपको हराने के लिए मैदान में आई है। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आप बीजेपी को हराने की तो कोशिश कर सकती है, लेकिन दीदी बंगाल की जनता को कैसे हराओगी? अरे दीदी, आप 7 जन्मों में भी बंगाल की जनता को नहीं हरा सकती। साथियों, आजकल तो मैं यहां पर एक नई चर्चा सुन रहा हूं। दीदी, इस बार अपने लिए नहीं बल्कि भाईपों के लिए बड़े बड़े सपने देख करके सारी व्यूहरचना बना रही है, लेकिन बंगाल की जनता मामला समझ गई और दीदी को पहले चरण से ही धूल चटाना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, हार तय देखकर दीदी बंगाल से बाहर की राजनीति करने का फैसला कर लिया है। बनारस वाली बात ऐसे ही नहीं उछाली गई है, यानी चुनाव के बाद दीदी की एग्जिट होगी और टीएमसी पर अब भाईपो नया खेल खेलने का दांव लगाएगा। भाइयों बहनों, ये भी एक खेला है जो बंगाल के लोगों को समझना होगा। इसलिए बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, खेला शेष होवे, खेला 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 शेष होवे, शेष होवे, शेष होवे, हिंसार खेला शेष होवे, शेष होवे, शेष होवे, कटमनिर खेला शेष होवे, शेष होवे, शेष होवे, तोलार बाजिर खेला, तोलार बाजिर खेला, तोलार बाजिर खेला शेष होवे, शेष होवे, सिंडिकेटर खेला, सिंडिकेटर खेला, सिंडिकेटर खेला शेष होवे, शेष होवे, टीएमसीर खेला, टीएमसीर खेला, टीएमसीर खेला, दीदी खेला, दीदी, ओ दीदी, खेला, खेला। साथियों, दीदी के चेहरे पर हार की वजह से जो गुस्सा दिखता है, उसका कारण सिर्फ मोदी या बीजेपी नहीं है। इसका कारण वही लोग हैं जिनका भरोसा दीदी ने तोड़ा, जिनके साथ दीदी ने विश्वासघात किया। बंगाल के नौजवान को
दीदी की सरकार ने क्या दिया? बेरोजगारी, बेकारी, डंडे, लाठियां और अपमान। जिस अल्पसंख्यक समाज को दीदी ने बहलाया, फुसलाया, आज वही कटमनी और सिंडिकेट से परेशान है। सिल्क के अभाव में बेकारी से निराश है। इसलिए दीदी को बार बार अपील करनी पड़ रही है। साथियों, दीदी को पश्चिम बंगाल की माताओं, बहनों, बेटियों ने बहुत मदद की थी, बहुत ताकत दी थी। लेकिन जब यहां की बहनों, बेटियों के सामने उनके जीवन साथी पर, उनके बेटे भाई पर अत्याचार होता है तो वो खून के आंसू रोती है। इसलिए दीदी आज वो आपको सजा देने के लिए निकल पड़ी है। साथियों, बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते रहे, दीदी चुप रही। जो सरकारी प्रकल्प बनाए वो भी किसी को आधे अधूरे पहुंचे, कटबंदी देकर पहुंचे, किसी को आज तक लाभ नहीं मिला। दीदी, आप सब जानती थी, तब भी आप चुप थी। जिन मुस्लिम बहनों बेटियों ने दीदी को इतना प्यार दिया, उनके साथ तो दीदी ने बहुत ही बुरा किया। भाजपा सरकार ने 3 तलाक की प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए सख्त कानून बनाया, लेकिन दीदी मुस्लिम बहनों के विरोध में ही खड़ी हो गई। ये बहन बेटियां भी आजादी चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन दीदी ने उनसे ज्यादा कट्टरपंथियों की चिंता की, वोट बैंक की चिंता की। मैं इस मंच से पश्चिम बंगाल की हर माता, हर बहन, हर बेटी को फिर आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए दिन रात एक करेगी, 24 घंटे काम करेगी। जिस तरह केंद्र की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, वैसे ही बंगाल की बीजेपी सरकार भी काम करेगी। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथियों, केंद्र सरकार मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी नौजवानों को, महिलाओं को ऋण दिलवा रही है। मुद्रा योजना से ही बीते 5-6 वर्षों में रोजगार के करोड़ों नए अवसर बने हैं। बंगाल की भी अनेकों बहनों को इसका लाभ हम पहुंचा पाए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बहनें, बेटियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को सशक्त करें। पहली बार लेबर कानून में बदलाव कर बहनों को हर क्षेत्र में काम करने की आजादी, समान वेतन का हक भी बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिया है। डबल इंजन की सरकार, ये भाजपा सरकार इस अभियान को डबल बेनिफिट के साथ, डबल स्पीड के साथ और आगे बढ़ाएगी। साथियों, शिल्प क्या होता है, निवेश क्या होता है, ये तृणमूल की तोलाबाज सरकार ने बंगाल में बड़ा सवाल बना दिया है। बीजेपी इस बात पर गर्व करती है कि बीते 6 सालों में
रिकॉर्ड मात्रा में विदेशी निवेश भारत में हुआ है। यहां तक कि कोरोना काल में भी निवेश के नए रिकॉर्ड बने हैं। लेकिन दीदी की दुर्नीति की वजह से इसका लाभ पश्चिम बंगाल को नहीं मिल पा रहा। शिल्प, बिजनेस, चाकरी, निवेश यहां की टीएमसी सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। दीदी की टीएमसी सिर्फ तोलेबाजी में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी कट मनी सिंडिकेट में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में एक्सपर्ट है। दीदी की टीएमसी छप्पा वोट में एक्सपर्ट है। भाइयों और बहनों, पुतुल पट्टी के अद्भुत शिल्पकार भाई बहनों की कला जो कभी पूरे विश्व में मशहूर थी, उसकी दुर्दशा दीदी की दुर्नीति के कारण हुई है। माटी की बात करने वाली दीदी ने माटी के शिल्प को ही माटी में मिला दिया। मैं ऐसे हर शिल्पी से जुड़े साथियों को आश्वस्त करता हूं कि आप आत्मनिर्भर भारत के चैंपियन हैं। ये नए अवसरों का समय है। यहां टॉय क्लस्टर बने, मार्केटिंग की सुविधाएं बने, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के साथ आपका कनेक्ट हो, ये सुविधाएं भाजपा बनाने वाली है। साथियों, माटी की सेवा करने वाले कृषकों, कृषि आधारित शिल्प के सामने भी दीदी की दुर्नीति रोड़ा बन गई है। आजकल आए दिन अखबारों में हम देखते हैं कि बंगाल में आलू कृषकों की क्या स्थिति है। आलू कृषकों को उनकी बीज की कीमत भी नहीं मिल पा रही है। बिचौलियों और कोल्ड स्टोरेज के सिंडिकेट ने कृषक को बहुत परेशान किया है। मैं आज कृष्णानगर की इस पवित्र धरती से कह रहा हूं, दीदी की दुर्नीति ने कृषक की कमर तोड़ी है। भाजपा की डबल इंजन सरकार सिंडिकेट की कमर तोड़ेगी। यहां कोल्ड स्टोरेज की कमान किसानों के पास हो, एफपीओज यानी कृषक उत्पादक संघ बनाने का काम यहां तेज हो, केंद्र के इस प्रकल्प को यहां लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल में लागू हो, ये संकल्प बीजेपी ने लिया है। पश्चिम बंगाल के हर कृषक के बैंक खाते में 18,000 टका, हर किसान के बैंक खाते में 18,000 टका सीधा पहुंचे, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मैंने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से आग्रह भी किया है कि इसके लिए अभी से किसानों के आंकड़े भी जुटाने शुरू कर दें। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद किसानों के हित में, बंगाल के लोगों के हित में तेजी से फैसले लिए जाएंगे। मेरा यहां के अफसरों को एक और सुझाव है, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को सुविधा देने के लिए भी अधिकारी और अस्पताल अपनी तैयारी पूरी कर लें। आयुष्मान योजना से अब बंगाल भी जुड़ने जा रहा है। साथियों, दीदी ने आपसे इस पूरे क्षेत्र को मेडिकल हब बनाने का वादा किया था, लेकिन मेडिकल हब तो नहीं बना। लेकिन मुझे बताया गया कि जो यहां इतना बड़ा टीबी अस्पताल था, उसके ईंट पत्थर तक
तृणमूल के तोलाबाज बेच करके खा गए। मुझे विश्वास है कि हेल्थ डिपार्टमेंट तक भी परिवर्तन की आहट पहुंच गई होगी। बंगाल की बीजेपी सरकार में नए अस्पतालों के निर्माण के साथ ही पुराने अस्पतालों को बेचने वालों, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों सबकी फाइल खुलेगी। खुलनी चाहिए ना, खुलनी चाहिए ना। जिन्होंने आपको लूटा है उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पक्की मिलनी चाहिए ना। भाइयों और बहनों, दीदी की दुर्नीति ने यहां सिर्फ रेल, रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि नवद्वीप की धरोहर को भी बर्बाद किया है। बंगाल की बीजेपी सरकार यहां रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को और सुधारेगी। दीदी की सरकार में मां गंगे को जलधारा देने वाली अंजना और जलांगी की स्थिति और खराब हो गई है। डबल इंजन सरकार यहां की सुंदरता, गंगा घाट की स्थिति को सुधारने के लिए भी मिलकर काम करेगी। कृष्ण जी की इस नगरी में दुनिया भर से श्रद्धालु आए, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये सब कुछ आपके एक वोट की ताकत से ही होने वाला है। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहूंगा कि और ऊर्जा से जुटिए। आप जनता की भावनाओं के असली प्रतिनिधि हैं। हमें हर सीट, हर बूथ पर कमल खिलाना है। याद रखिए, ये बार कमल छाप, ये बार कमल छाप, टीएमसी साफ, टीएमसी कमल छाप, टीएमसी कमल छाप, टीएमसी। इस बार बांग्ला नववर्ष नई खुशियां लेकर आए, आशोल परिवर्तन लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों मिट्टी बंद करके, हाथ पूरे ऊपर करके, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, 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 भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।